In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Subject English, class 8th, topic Julius Caesar, page number 43. Dear students, yesterday we read up to here. Now today we are going to start from here. And now the Romans moved by his words began to turn against the British. There is truth in what Antony says. They said to each other, Caesar has been greatly wronged. Remember, he would not take the crown. Therefore, it is certain he was not ambitious. And now the Romans, moved by his words, began to turn against the British. اب اہل روم جو تھے، اہل روم اس کے الفاظ سے متاثر ہو کر برٹش کے خلاف ہو پڑے. اب جو یہاں پہ انہوں نے تقریر کی کہ جو سیزر تھے وہ ایک سچا انسان تھا، وہ لالچی نہیں تھا. 3 بار انہوں نے تاج کو ٹھکرایا، وہ لالچی نہیں تھا. تو اس تقریر سے جو اہل روم تھے ان الفاظ سے متاثر ہو کر برٹش کے خلاف ہو گئے. انتونی نے جو بھی کہا There is truth in what Antony says. انتونی نے جو کچھ بھی کہا وہ صحیح تھا، وہ بالکل اس میں سچائی ہے. They said to each other. انہوں نے ہر دوسرے سے کہا سیزر کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. Caesar has been greatly wronged. سیزر کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے. Remember, he would not take the crown. Therefore, it is certain he was not ambitious. تو یاد ہے کہ اس نے تاج قبول نہیں کیا. سیزر کو اگر تاج پیش کیا لیکن اس نے 3 بار اس تاج کو ٹھکرایا. تو اس سے اب جو پورے سننے والے تھے وہ برٹش کے خلاف ہو گئے. یاد رہے کہ اس نے تاج قبول نہیں کیا تھا، اس لیے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ لالچی نہیں تھا. اگرچہ وہ لالچی ہوتا تو وہ تاج کو نہیں ٹھکراتا. تو اس لیے یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو سیزر تھا وہ کیا تھا، وہ لالچی نہیں تھا. تو یہ اس کے ساتھ بہت ہی غلط ہوا کہ جو اس کو مارا گیا. Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so, because I should wrong the honorable man whose words have killed Caesar. The people now, wholly on his side, shooted honorable man. They were wicked murderers. Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger. Antony نے آگے کہا کہ وہ ان کے دلوں میں نفرت اور غصے کی آگ بھڑکا سکتا ہے. انتونی نے آگے کہا کہ وہ ان کے دلوں میں نفرت اور غصے کی آگ بھڑکا سکتا ہے. But he pretended
that he did not wish to do so. लेकिन इसने दिखलाया कि क्या वो ऐसा करने का इसका कोई इरादा नहीं था। क्या जिसने जैसा जो इसने किया, क्या ऐसा करने का इसका इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसा करने में इन इज्जतदार आदमियों के साथ गलत हो रहा होगा जिनकी तलवार से सीजल का कत्ल हुआ है। जिनकी तलवार से सीजल का क्या हुआ है? कत्ल हुआ है। Because I should wrong the honorable man whose swords have killed Caesar. Whose swords have killed Caesar. कि जिनकी तलवार से सीजर का कत्ल हुआ है। The people now wholly on his side shoot it honorable man. They were wicked murderers. जो कि अब पूरी तरह से उनकी तरफ हो चुके थे। चिल्लाए काबिल इज्जत शख्स, वो बदकार कातिल थे। वो बदकार कातिल थे। आपके लोगों को पूरी बात समझ आई कि असल मामला क्या है। And Antony spoke again, if you have tears, prepare to shed them now. और अंथोनी दोबारा बोला, अगर आपके पास आंसू हैं तो इन्हें बहाने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप इफ यू हैव टीयर्स, अगर आपके पास आंसू हैं, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, अब इनको बहाने के लिए आप तैयार हो जाओ। He showed them Caesar's cloak torn by the swords of men whom he had thought were his friends. तो इसने इन्हें सीजर का चुगा दिखाया जो कि इन लोगों की तलवार से फटा पड़ा था। यानी जो सीजर का चुगा था तो वो इन लोगों की तलवार से फटा था। तो इन्होंने इनको लोगों को दिखाया जिन्हें वो अपने दोस्त समझता था, यानी जिनको अपना दोस्त समझता था, उन्होंने इसका क्या हाल कर रखा था। देखिए कासिका ने कितना बड़ा चीट कर दिया। See what errant the anyways कासिका mad. कासिका mad. देखिए कासिका ने कितना बड़ा चीर कर दिया, यानी इसको फाड़ कर दिया। Cried Antony, and here the well beloved British struck. एंटोनी ने चिल्लाया और यहां प्यारे ब्रिटिश ने वार किया। This was the unkindest cut of all. You know how dearly Caesar loved him, and when he found that British was unfaithful, his great heart broke. ये सबसे बड़ा जख्म है। आपको पता है कि सीजर उसे कितना प्यार करता था, और जब उसे पता चला कि ब्रिटिश बेवफा था तो इसका वसी दिल चकनाचूर हो गया। इसका वसी दिल चकनाचूर हो गया। यानी कि सीजर को जब पता चला जो जिसको मैं अपना दोस्त समझता हूं वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। अब इसकी बातों से, इसकी चालों से उसके दिल पर इतना असर पड़ा, गहरा असर पड़ा, जिसकी वजह से उसका दिल चूर हो गया। अब सीजर को पता नहीं था कि अंदर से ये मेरा दोस्त बना हुआ है, लेकिन ये मेरा जानी दुश्मन है। तो प्यारे बच्चों, आज बस यहीं तक। कल इंशाल्लाह हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। तो कुछ अल्फाज माने हैं यहाँ पे, डिफिकल्ट वर्ड यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे जीनियस हो गया, बेलवस सवार्ड्स हो गए तलवारें, हॉली मुकम्मल तौर पर, मर्डरर्स हो गया कातिल। अच्छा, इनवाइस हो गया हसद करना, रिवेंज्ड हो गया बदला लिया। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से अब देखें अपने सबक को अपने घर पर, तो अपने घर पर ही बने रखें
اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔